प्रेम केमती करि पारुछु से सबू पिंधिला उपरे प्रेम को परिधान कर बोली कहा जाउछि। तो आपणकर स्वामी को यथेष्ट अधिक प्रेम करंतु। आ द्वितीय विषय तांको एप्रिशिएट करंतु। समस्ते चाहती एप्रिसिएशन। अनेक थर आम तांकर दुर्गुण गुड़ाक देखी था, अनेक दुर्बलता को देखी था, किंतु एप्रिशिएट आम कर न था। आज तुम भल देखा जाउछ, थैंक यू, तुम शाढ़ीटा मत आनी देथिबार धन्यवाद दूची, तुम मो पे आम केबे कहूछु कि नहीं। भौणी माने डिसेम्बर मासरे 15 दिन बुली बुली शाढ़ी गोटे किनी थिबे, किंतु चर्च आसिला परे अन्यर शाढ़ी देखला पर तार मुंह मलिन होइजो। नहीं देखो जिते परिश्रम करी बुली 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 शाढ़ी किनी से ये सकाले बाहर जलखिया नहीं कि नहीं गला बेलू पूरा केमी थे, सूर्य उदय है भाया थे, आसला बेलू मुह अस्त है भाया थी, पूरा एमती बुलिबे 15-20 दिन बुलिला पर घरे आसिला पर भी चर्च रे डिसेम्बर आसवे 25 तारीख दिन आसिला बेलू जदि अन्यर शाढ़ी टी पछाड़ छुईकी देखिए कौटू आनी नाई कलकाता मु आनी हाँ हो मो भुवनेश्वर एमती मिले नहीं, तार उपासना फुपासना सब गायब हो तार। मु कहवाई चाहे मो प्रिय माने एप्रिशिएट करंतु आपन स्वामी को, तांकर दुर्बलता को देखंतु नहीं। समस्त दुर्बलता थाए किंतु एप्रिशिएट करबा पे आरंभ कले से भी आपन को एप्रिशिएट करबा पे आरंभ करिवे। तो एप्रिशिएट करंतु, तांकर साथ नेगेटिव विषय देखंतु नहीं। अब तृतीय विषय होची प्रेम करबा पई, प्रेम करबा प्रथम विषय, द्वितीय होची एप्रिशिएट करबा, और तृतीय विषय होची क्षमा देवा। अनेक भौणी माने तांकर स्वामी केते सहज रे क्षमा दे न थांती, तांको रोसई कर दियंती, तांको पिकनिक जाती, तांको को बर्थडे को जाती, तांको चर्च को आसंती, किंतु से जो बाधा देइछंती क्षमा दे पारंती ना। देखिले मने पड़ी जातो सेटा। बेले बेले थरे मोर भौणी मते कहउथिले, से टीचर अछंती, कहले निरंजन जानिछु मु जेतले मैरिज हे कि आसिली मो सासू आ मोर स्वामी मते जेमिति व्यवहार करिसंती मु केबे भी भूली परिबिनी। बुढ़ी ही गले से एवं रिटायरमेंट करेंगे, पिला माने कॉलेज पढ़ुछंती, गोटे पिला बेंगलोर रे पढ़ुची, से कहउछंती मु केबे भूली परिबिनी। मु कहली तुमे केबे भी भूलिबा दरकार नहीं, तुमे एपटे भूलिबो नहीं, प्रभु भी सेपटे भूलिबे नहीं। एपटे क्षमा कले ही सेपटे क्षमा मिले। तो तृतीय विषय आपन कहली फॉरगिव। आज एठू जीवा समय आपनकर स्वामी को जे कौन सी व्यक्ति आपन को कठोर व्यवहार करिसंती, कटु शब्द व्यवहार, क्षमा दियंतु। आपण बहुत हीलिंग पाइबे, बहुत आनंद पाइबे, गोटे ग्रेट जॉय आपण भीतर आसीजिवो। आउ चतुर्थ विषय रेस्पेक्ट दियंतु। मु कहू नहीं जे आपण मान तांको रेस्पेक्ट दउ नांती, किंतु जदि आपण तांको रेस्पेक्ट देबे नहीं ताले किए तांको रेस्पेक्ट देबो। बेले बेले आमे तो सस्तारे आमे कहि दउ स्वामी विषय जे हम से कोन गोटे एमती बोली, जतले दुई जण भौणी मिसिबे से माने कथा है तुम स्वामी कहते मोर भी सेमती एका कौन करबा भाग्य नहीं सेटा कहतु नहीं। मु कहबा पई चाहे आपण रेस्पेक्ट दियंतु, रेस्पेक्ट दियंतु। तांकर रूड व्यवहार को, तांकर क्रिटिसिज्म को आपण बेसी और मने रखंतु नहीं। बेले बेले सन क्रिटिसाइज करंती बहुत, कि आपण को तो केबे एप्रिशिएट करि न थाई पारंती। भौणी माने साधारणतः देखिबे से दर्पण पाखरे बसिले बोले भूली जिवे समय कोन हैला कि कोन नै बोली, सब चली से एते प्रस्तुत कहा होती स्वामी तो होती, किंतु एते प्रस्तुत है पर भी स्वामी टिके भी कहबे नहीं तुम भल देखा जाउछे बोली, केमती लागिबो। अनेक स्त्री मानक इवेन मैरेज दिन पर स्वामी माने केबे भी एप्रिशिएट करवाटा, मैरेज पूर्व घंटा घंटा गपुथिबे फोन रे, किंतु मैरेज पर सांगरे थाई थरे कथाबार्ता मधे हेबे नहीं। फोन रे राति दिन चली नेटवर्किंग से मानकर, बाथरूम गले भी कथा ही जाते, किचन रे गले भी यार छत ऊपर गले खाली मोबाइल फोन रे गोपी 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 बोल, किंतु मैरेज पर से कथबार्ता मध्य हो केते कष्टदायक विषय ना। आपण कौन करेंगे तांको रेस्पेक्ट देवे। और पंचम विषय सबुठार गुरुत्व विषय तांको संतुष्ट करेंगे। प्रभुकर दास भाव में मु जो शब्द गुड़ी को व्यवहार करे साधारणतः प्रचारक माने शब्द गुड़ी को व्यवहार करते नहीं, भावते युवा असुची शब्द गुड़ाक बोलिक। भौणी माने माँ माने आपण स्वामी को प्रतिटी क्षेत्र में संतुष्ट करने यत्नवान हूँ। जदि संतुष्ट करेंगे ना जगत चाह बसी से आकर्षण करने। चिंता कर देखो, प्रेम को मौली जावाई दिंतु ना, प्रेम को आप प्रस्फुटित करूँ, प्रेम को आहरी आप जत्न नियंतु, ताकू सार दिंतु, पानी दिंतु, खोलतु आउ बढ़ातु। कारण आप स्वामी स्त्री प्रेम रे रहिले ही आपण पिला माने प्रेम पाई पारे।
बापा माँ पिला मान को केते प्रेम करती ता अपेक्षा बापा माँ केते प्रेम रे अछंती सेटा ही पिला मान को प्रभाव पकई थाए। अनेक थर पिला माँ छुआ को प्रेम करे बापा भी छुआ को प्रेम करे किंतु पुओटा संतुष्ट न थाए कि जेतेले बापा माँ प्रेम रे थांती देखिए पिला माने बहुत आराम रे रही पारे। आज समय रे पिला माने हम घर रहिला भले एटमॉस्फेयर में तैयारी करी ना बापा माँ ठारू प्रेम पाउ नथिबारु बाहर प्रेम खोजी बुलुचंती। प्रभु साहाय्य करंतु संतुष्ट करबा पे प्रत्येक क्षेत्र रे। अनेक लोग कौन भावती बेसी धार्मिक हो जाती सब बेले खाली प्रार्थना बाट बाइबल पढ़वा प्रार्थना करबा हालेलुया हालेलुया तो स्वामी आड़ कोने भी नहीं स्वामी कहबे आसो बेडरूम सोइबा पे जीवा नहीं तुम सुओ मु प्रार्थना करछि प्रार्थना करू से हाली आस्ते से सोई पड़ो सकाळ उठला अलगोटी कथा बोला हरि प्रार्थना हालेलुया प्रभु धन्यवाद धन्यवाद जल खाइ रख दे खाओ हरि प्रार्थना आउरी कोन हला बाइबल धरि कर एटा कोन एटा जदि एतकी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड करबा आपण मैरिज न होई करी टीपीएम रो सिस्टर मान को भले हेतिले भलो हेता। प्रभु आपण गोटे परिवार देइछन्ती स्वामी देइछन्ती तांकर जत्न नेबा पई। मोर प्रिय भौणी माने माँ माने केबे भी पछक हटिबे जदि आपनकर बयस भी हो जाय देखिबे हमरो अनेके 50 वर्ष 60 वर्ष मैरिज हेकि जन बंचिकी भी अछन्ती गोटे दिन भी सन अलगा हेबा पे पसंद करिबेनी। आजिकल पुओ झियो माने बापा माँ को एकाठी संभाली पारनांती कहउछन्ती माँ तुम सहित थाउ बापा मो सहित थाउ दुई जन को मुठे मुठे खाइबा के देवार सक्षम एमानक नै मात्र दरमा पाउछन्ती केते 70,000 80,000 लक्ष लाख पाउछन्ती किंतु बापा माँ को मुठे खाइबा पे देबा सक्षम एमानक नै। बापा माँ कोन हम अनाथ आश्रम रे पढ़ीछन्ती नै जत्न से मन नैछन्ती किंतु देखिबे माने केबे भी अलगा ही परिबेनी। मु जेतले आंध्र रे काम करूथिली सेठी गोटे लॉन्ड्री टा थाए से आयरन करूछि आ गीत गाउछि से हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के बोले से गीत गाई गई हम तुमसे जुदा हो से बुढ़िया लाजे मान देखु 50 वर्ष साथी रे रहिला पर भी गोटे मिनिट अलगा ही पारना किंतु आज देखिए मैरिज होकर आपण खाइलाटा जीर्ण ही नथिबो संपर्क भांगीबाटा आरंभ होछि। एटा होछि क्रिश्चियन मैरिज रो अवस्था आमे देखुछु। इवन केतरा मैरिज आपण देखिबे मैरिज हेको से माने से रिसेप्शन भोजी रे ताको देख हसुतिबो से कन्याटा ता पाखरे एक अछि किंतु से आउ गोटे स्त्री लोक देख ताको देखु ये स्त्री लोक भी आउरी काको देख लाजै जाउछु। अरे तुमे जा पई लाजैबा कथा जा पई कासीबा कथा जा पई हसीबा कथा से तो तुम सहित अछंती कारण आजिर समय मैरिटल क्राइसिस टा बहुत अछि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप टा बहुत बढ़ी जाइछि। एपरि एक समय रे आपन को स्वामी को पारु पर्यंत संतुष्ट करबा पे पड़े जे कोनोसी बयस रहंतु ना काहे प्रभु आपण मान को सहाय्य करन। अनेक समय पुओ झियो जन्म होला पर हम परिवार में जत्न लेबा पे ढिला मारि थो तापर षष्ठ विषय में कहबा पे चाहे आपण को स्वामी को बुझिबा पे चेष्टा करंतु। एटा साइकोलॉजिकल अप्रोच किंबा आपण कहबा पे चाहे आपण को स्वामी को बुझिबा पे चेष्टा करंतु कारण से गोटे भिन्न मनुष्य अटंती तांकर भिन्न व्यक्तित्व अछि तांको बुझिया कारण आपण बुझी बुझी केतन बुढ़ी केतन कहंती तांको कोन बुझिबी मु तांको बुझी बुझी बुढ़ी हे गेलिनी बोली बुझी हेबने स्त्री को बुझी हेबने स्वामी को बुझी हेबने किंतु आपण ता कोन करबे तांको बुझिबा पई चेष्टा करिवे तांकर फीलिंग ता कोन तांकर लॉन्गिंग ता कोन तांकर ड्रीम कोन से काहे कि दुखित अछंती तांकर फिजिकल नीड कोन तांकर इमोशनल नीड कोन एटा आपण जानिबा पे चेष्टा करिवे। प्रभु आपण मान को सहाय्य करंतु आ शेष रे कहिबा पई चाहे तांको ठारू सुनिबा पई मध्य चेष्टा करंतु से कोन कहिबा पई चाहंती। केतरा फैमिली रे खाली स्त्री माने कथा होथांती बहुत कथा से माने कथा किंतु स्वामी रो शब्द न थाए। प्रभु सहाय्य करंतु आपण को स्वामी को ठारू मध्य सुनिबा पई चेष्टा करिवे। आजिर वाक्य मध्य को जीवा पूर्वरु एगुडा को मु कहूची हाफ एन आवर मेसेज देबी कि हाफ एन आवर पूर्वरु एगुडा को मु कथा हेबा पई चाहे जहा निहाती दरकार अटे ए सातटे विषय चेष्टा करिवे। जने प्रभुकर दास कहउचंती 12टा शब्द जा गोटे परिवार को एकाठी बांधी के रखी था 12 वर्ड्स। प्रथमटा होची आई एम सॉरी भौणी माने चेष्टा करंतु कहिबा पई आई एम सॉरी भूल समस्त को दे हुए। द्वितीयता होची आई एम रॉन्ग आई एम सॉरी देन आई एम रॉन्ग रॉन्ग आई एम रॉन्ग। तापर तृतीयटा होची प्लीज फॉरगिव मी आई एम सॉरी मो दे भूल हेछि आई एम मु दुखित सॉरी सॉरी मु दुखित अटे
आई एम रॉन्ग, मो दे भूलटा हो गला, प्लीज फॉरगिव मी, दया करी मते क्षमा कर। क्षमा मागिबे, मनउणा करिबे नहीं। मो भाई मान को भी कहे स्त्री को क्षमा मागिबा पाई बा स्वामी को क्षमा मागिबा पाई केबे पछगुंचा हेबे नहीं। क्षमा मागंतु, शांति रे रही पारिबे। आउ चतुर्थ मैजिक शब्द होची आई लव यू। आई एम रॉन्ग, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू। थरे जने प्रचारक आज्ञा को मो पचारुथिली, आज्ञा आपन स्त्री को आपण केबे शेष थर आई लव यू बोली कहिथिले। से रागी गले कहले कौन निर्जन आज्ञा आपण सेमती कहउचंती। मु कहली मु कौन भूल कहली तुमको। मु कहली तुम स्त्री को तुमे केबे आई लव यू बोली कहिथिलो। मु तो पड़ोसी रो स्त्री को कहबा पे कहि नै ना। काहे कि मैं कथा कहूची जे स्त्री माने ताको स्वामी को प्रकाश भी करबा पे पड़िबो। कारण से माने घर काम रे पिला मान को जत्न नेबारे तापे भाबंती भलो रोसई कर देले से मते प्रेम करिवे, भलो लुगा सफा कर देले। एटा नुहे, एटा आपनको आपनकर कार्य रे एवं आपनकर कथा रे मध्ये प्रकाश करबा पे पड़ियो। मझी मझी चिंता कर नाही, मु तुम सहित अछि, आई लव यू। स्वामी जदि चिंता रे बसी पड़िथिबे टिके मुंडरे हाथ आउसी देबे, कांधरे टिके हाथ काहे कि तुम चिंता करूछ, मु अछि, मु प्रार्थना करूछि। तांको लागिबो सते जेंति कि से कोन हिमालय पर्वत को टेकी पकाइबे बोलला बोले। तांको एते शक्ति मिली जिवो सेठी। आपण मानकर छोड़ा आपनकर स्वामी को के एप्रिशिएट करि परिबो, के जत्न नै परिबो। तो प्रभु आपण मान को सहाय्य करंतु, अनुग्रह करंतु। ए विषय 12 वर्ड्स यूज करबे, आई लव यू। थरे जने लोक कोन हला प्रतिवासी को आत्मतुल्य प्रेम कर बोली सुनी देला मेसेजटा, आउ ता पड़ोसी रे गोटे स्त्री लोक अछि ताको से प्रेम करि पकाउछि। तापरे मते डाकी नेतले बुझाइबे पे आज्ञा टिक आसंतु कोन हला ना आज्ञा से तार स्त्री थाउ त से अन्य स्त्री आडू कोन अछि। मु त पता तुमर कोन असुविधा हला ना आज्ञा बाइबल रे लिखाइ छि प्रतिवासी को आत्मतुल्य प्रेम कर बोली। मु कहली तुम भलिया बुझिबा लोक का 10-15 टा हमर मंडली रे दरकार अछि। मोर प्रिय माने प्रभु सहाय्य करंतु, प्रभु आपण मान को अनुग्रह करंतु आपनकर स्वामी को। कारण आपनकर जीवन काल भितर गोटे एका स्वामी थिबे, स्वामी मानकर गोटे ही स्त्री थिबे। ताको आपण जेतिकी प्रेम करि पारिबे। प्रेम करिबा पई बयस नै, विवाहर बाहरे प्रेम करिबाटा पाप अटे, किंतु विवाह पर स्त्री सहित प्रेम करिबा। आज समय हमर क्रिश्चियन सोसाइटी रे गोटे फैशन हे गलानी जे एंगेजमेंट परे पुओ जीवन को छाड़ी दउछन समान। हाँ अधा तो मैरेज हो गलानी, से गपसप करंतु मिलामिशा हुंतु बोला बेलू ए माने नारे नारे हेबा पई आरंभ करुछंती। एमाने गोटे रूम रे बंद हेले याडू समोसा जाउची, याडे मिठा जाउची, कूल ड्रिंक्स जाउची, से परस्पर बसी परिचय बहुत होउछंती। देखंतु आपण मानक समय जे वयस्क लोक माने अनेक तो तांको स्वामी रो मुह भी देखि नथिबे, तांकर काका कि बड़ बापा रिलेशन ठीक करिथिबे, किंतु मैरेज टाइबे जाय अछि। आमर लोक माने जतकी परिचय होउछंती सेतकी कदर्ज्य। देखंतु आजिकल अधिकांश मैरेज फेसबुक रे होउछि। क्रिश्चियन मैरेज फेसबुक रे हुए नै। जे माने फेसबुक रे बेसी फेस देखा देखि हुअंती, परवर्ती समय कहा को फेस देखाई पारंती नै। एटा मोर जीवन रे मु देखिछि अनेक फेसबुक रे अवस्था। आ ए सेलफोन भौणी माने सावधान थांतु। एटा आपन को प्रार्थना समय चोरी करू ना होइतो, आपन को बाइबल पढ़िबा समय चोरी करू ना हितो। आज समय घरे समस्त मोबाइल अच्छी, से बाहर लोक सहित कथा समय अच्छी, किंतु स्वामी स्त्री कथा ही पारना। स्वामी तो दिन सारा बाहर थे, घरे आसला पर भी फोन कॉल रे अन्य मानस तो कथा होती। चेष्टा करंतु गोटे समय स्विच ऑफ करने, दिन गोटे समय गोटे घंटा कौन से गोटे मुहूर्त स्वामी स्त्री अंतरंग भाव में बसवा कथा होगापाई, गपसप करने, हसवाई, परस्पर जत्न नापी, प्रार्थना करने गोटे समय बाहर करंतु। आपणकर संपर्क आहुरी सतेज सतेज होइकी जीवो। कारण आज समय रे शैतान रो बड़ शत्रु होची मंडली आ द्वितीय होची क्रिश्चियन परिवार। आ ये दीटा को से अति मात्रा रे टार्गेट करिछि। क्रिश्चियन मंडली गुडी को से केमती कलंकित करिवो आ क्रिश्चियन परिवार गुडी को से केमती भांगिवो। बहुत मात्रा रे क्रिश्चियन परिवार गुडी बहुत डिस्टर्ब अछंती। एकाठी अछंती किंतु एकाठी से माने नाहांती। दांत देखै दउछंती सब जगह किंतु नाहांती से माने एकाठी। हृदय बहुत दूर को पळैलानी, हृदय रे से माने बहुत परित्याग करि सारलेनी, केवल बाहर लोक लज्जा पई एकाठी बुलुछंती। प्रार्थना करंतु। आज जीवा पूर्वरु
ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଶାଶୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 2 ପର୍ବ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 2 ତାର 9 ପଦରୁ 11 ପଦ। ଏଠାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 7ଟି ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଉଛି। 7 ornaments of women। 9 ପଦରୁ ଦେଖିବେ, ଏହି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କେଶ ବିନ୍ୟାସ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କି ମୁକ୍ତା କି ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତ୍ର ଆପଣ ଭୂଷିତା ନ କରି ଲଜ୍ଜା ସୁବୁଦ୍ଧି ସହକାରେ ପରିପାଟି ପରିଚ୍ଛଦ ପିନ୍ଧି ଧର୍ମପରାୟଣ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଉପରେ ସତ୍କର୍ମ। ତାପରେ 11 ଲେଖା ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷତା ଆଉ ମୌନ ଭାବରେ। ଏଠି 7ଟା ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଲଜ୍ଜା ସୁବୁଦ୍ଧି ପରିପାଟି ପରିଚ୍ଛଦ ଧର୍ମପରାୟଣ ସତ୍କର୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷତା ଆହୁରି ମୌନ ଭାବ। এইটা হচ্ছে স্ত্রী মানকর 7টি গহনা। এইটারে ସେମାନେ ନିଜକୁ ଭୂଷିତା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ତିମୋଥୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀକୁ। ତ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଲଜ୍ଜା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଗହଣା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାହୀନ ସୋସାଇଟିରେ ବାସ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସେମାନେ ଲଜ୍ଜାହୀନ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଲଜ୍ଜାକୁ ଭୂଷଣ ଭାବରେ ପିନ୍ଧିବେ ଆଉ ସତ୍କର୍ମରେ ଲାଗି ରହିବେ। আর স্ত্রী পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করু। আজির সময় স্ত্রী মানে বসীভূত হওয়াটা বহুত কষ্ট। মহিলা মান সভারে এটা কহিলা বেলକୁ ଟିକେ কষ্ট লাগে, কিন্তু ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ স্ত্রী মানে সাধারণতঃ বসীভূত ହେବା ପାଇଁ ইচ্ছা କରୁନାହାନ୍ତି। যেহেতু ସେମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଗଲେଣି, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସେମାନେ କ'ଣ ହମ୍ ଆଜ କି ନାରୀ, ହମ୍ କିସି ସେ କମ୍ नहीं। नारी सशस्त्रीकरण हो जाइए, ये भावुची कौन मु भी मोर स्वामी सहित सम्मान, से बसीभूत हो ना। थे जन को मुझे पचारि आज्ञा ए स्त्री लोक मैंने कहीं बसीभूत हुए ना, से मत गोटे कथा कहले आज्ञा से भितर गोटे भूत अच्छी, से भूतटा बसीभूत होगापाई देव ना। किंतु बाइबल परमेश्वर कहते स्त्री माने स्वामी मान बसीभूत होगा दरकार, उचित। से ख्रिस्टियान फैमिली गोटे पैटेंट से बसीभूत हवा विषय। इंग्लिश गोटे कथा अच्छी, फास्ट एडम देन मैडम, नहीं कौन फास्ट एडम देन मैडम, स्वामी प्रथम से बाइबल कौन लिखा होची, स्वामी मान होती परिवार मस्तक आ स्त्री मान होती कौन स्वामीर मुकुट। गुणवती स्त्री अपना स्वामीर मुकुट स्वरूप। तो स्वामी हुए तो परिवार मुंड हो पारती, किंतु प्रभु आपन को मुकुट को रखा चाहती। आपण मुंड होगा चेष्टा करते ना। ऑलरेडी प्रभु आपन को प्रमोशन देके स्वामीर मुंड उपर बसई, खाली गुणवती होबार का बाकी अच्छी। आ जो परिवार 2टा मुंड थाए केमती चले। आ बेले बेले केटा परिवार स्त्री माने कहते मो स्वामी तो बकाटा, मो किछि जानेनी, से मत सब करने पड़ुछि ना। से माने स्वामी होगा चेष्टा करते। बाइबल से कौन बोली कह जाउछि हेल्पर, आ स्वामी होउछन्ति ड्राइवर। हेल्पर जदि ड्राइवर गाड़ी केमती चलिबो। अनेक परिवार रे सेटा समस्या देखा जाए। जो फैमिली गुडाक स्त्री मान द्वारा परिचालित हुए, से परिवार रे बहुत त्रुटि देखा जाए, कारण एटा बिब्लिकल पैटर्न नुहे। एटा आमर राष्ट्रपति थिले प्रतिभा पटेल, से राष्ट्रपति ही पारंती, किंतु पति केबे ही पारिबे नहीं, केबे ही पारिबे नहीं, से राष्ट्रपति ही पारंती। भौणी माने चिंता करंतु, प्रभु आपण मानकु गोटे मर्यादापूर्ण स्थान रखिसंती। स्वामी को सम्मान दियंतु आ मुकुट होइकि रुहंतु। प्रभु आपण को मुकुट भाव रखिसंती। ख्रिस्टियन विमेन्स से प्रभु एते न्यून मान रखी ना। हुए तो अन्य संप्रदाय स्त्री मानकर मर्यादा से नहीं, किंतु बाइबल परमेश्वर चक्षुरे महिला मानकर मर्यादा सब अधिक अटे, अधिक अटे। प्रभु एते मर्यादा स्त्री मान को दियंती। आप देखिले प्रभु आम को अनुग्रह करते। यहाँ हूँ 7टी गहना। आउरी एठी ही से लिखती 5 अध्याय 5 अध्याय तार 11-15, प्रथम तिमोथी 5 तार 11-15,
ସେଇଠି ଆହୁରି କେତେଟା ବିଷୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ସେ 7ଟି ବିଷୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପତିତ କରିବାକୁ ଦେଇଥାଏ। 7ଟି ଗହଣା ବିଷୟ ଲେଖିଲେ ଆରମ୍ଭରେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି 7ଟି ବିଷୟ ଯାହା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପତିତ କରେଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖି ଯିବେ 11 ପଦରୁ ଦେଖିବେ। 11 ପଦ ଲେଖା ଅଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ସେ କଣ ହୁଏ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହୁଏ। 12 ପଦରେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରେ। 13 ପଦରେ ଘର ଘର ବୁଲିବ, ଆଳସ୍ୟ ପ୍ରିୟ ହେବ, ପସାର ଗଳ୍ପ ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରିବ। ତାପରେ 15 ପଦରେ ଶୈତାନର ପଶ୍ଚାତବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। ସେ କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହେବ, ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିବେ, ଘର ଘର ବୁଲନ୍ତି, ଆଳସ୍ୟ ପ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତି, ପସାର ଗଳ୍ପ ଆଉ ପରଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଲାଗି ପଡେ। 6 ନମ୍ବରଟା ଶେଷଟା ହଉଛି ଶୈତାନର ପଶ୍ଚାତବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି। এইটি ଏ 7ଟି ବିଷୟ ଲେଖାଯାଉଛି ଯାହା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ପତନ ଆଡକୁ କଢେଇ ନେଇଥାଏ। ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଏଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଥା। ଏଟା କେତେ ଜଣକୁ ପରଚର୍ଚ୍ଚା ନ କଲେ ହଜମ ଏକା ହବନି। ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ କି ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି? କାରଣ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ସମସ୍ତ କଥାର ବିଚାର ହବ। ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କଣ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ 2010 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ କଣ କହିଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ସବୁର ହିସାବ ନେବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସାବଧାନ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାରେ ବେଶୀ ମାତନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଲୋଚନା, ଆଲୋଚନାର 1 ଇଞ୍ଚ ଆଗକୁ ଗଲେ ସମାଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହବ। ନାଇଁ, ଆମେ ଆଲୋଚନାରେ ହିଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ କୋଉଠି ହୁଏ? ସମାଲୋଚନାରେ ହୁଏ। এই 7ଟି ବିଷୟ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପତନ ଆଡକୁ କଢେଇ ନେଇଥାଏ। ବାଇବଲରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀର ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଜଗତରେ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମହିଳାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟାକୁ ବାଛିଲେ। ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା କେମିତିକା ଥିଲେ? ସେ ଯୁବତୀଟା କେମିତିକା ଥିଲେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପକ୍ୱ ହେଇକରି ଥିଲେ। ସେ ଯୋଉ ଗୀତଟି ବୋଲୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାଇବଲର ଅଧିକାଂଶ ପଦ ପର୍ବ ତାଇଁରେ ଆସିବ। ଅନେକ ବହିରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ କାହାର ଗର୍ଭରୁ ଆସିବେ? ଯେମାନଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ସନ୍ତାନ ଆହୁରି ହବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ଯେମାନେ ଧାର୍ମିକ ଅଟନ୍ତି, ସିଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଗର୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ଖୋଜୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଲିସାବେଥର ଗର୍ଭରେ ଯେ କି ବନ୍ଧ୍ୟା ବୋଲି ଖ୍ୟାତ, ପରମେଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ପୁରୁଷକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ସାମୁଏଲ କଥା ଦେଖିବେ। ସାମୁଏଲ ବିଷୟରେ ହାନ୍ନାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ହାନ୍ନାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆପଣ ଦେଖିଲା ପରେ ସାମୁଏଲଙ୍କ ଜୀବନ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ମା ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ପୁଅକୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ଦେବ, ସତ ନା ନାହିଁ? ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ମା ସେ ଛୁଆକୁ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ତାର ଛୁଆକୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ହିଁ ବଢଉଛି। ମା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବଢେଇଛନ୍ତି କି? ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏକା ଦେଇପାରିନାହୁଁ। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜି ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଏଟାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ଆଡକୁ କଢେଇ ନେବ। ଆମ ପିଲାମାନେ ଆମ ହାତରେ ନାହାନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀରେ ବି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରେ ବି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ତ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ ବଢେଇଲୁ? ଆମେ କହୁଛୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଏତିକି ପାଠ ପଢେଇଲି, ଡକ୍ଟର କଲି, ଇଞ୍ଜିନିୟର କଲି, ସମକ କଲି, ଅମକ କଲି, ଢମକ କଲି, ସମକ କଲି, ଭେରି ଗୁଡ। କି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ଅଛନ୍ତି କି? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନା କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଯିବେ, ପ୍ରଭୁ ପଚାରିବେ ମୁଁ ତୁମକୁ 3ଟି ଛୁଆ ଦେଇଥିଲି, ତୁମେ କଣ କଲ? କଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଇପାରିବେ? ଜଗତରୁ ଆପଣ କିଛି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ଆପଣଙ୍କର ଧନକୁ ନେଇପାରିବେ, ଯାହା ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏଇଠୁ ସେଇଠିକି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ, ଆଉ କିଛି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରିଜ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ସୁନା ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ଭଲ ଘର ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣ କଣ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ପିତା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ପୁତ୍ରକୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ଦେବ। ଅବ୍ରାହମର ପୁଅ ଯଦି ଇସାହାକ, ସେଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ
ନାହିଁ। କାରଣ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ପୁଅ, ଆଜ୍ଞାକାରୀ ବାପା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେବ, ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ମା ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେବ, ଗୋଟେ ଘୁଷୁରୀକୁ ଜନ୍ମ ଦେବ, କୁକୁରକୁ ଜନ୍ମ ଦେବ, ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ମା ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେବ। ତ ମା ମାନେ ଆପଣ କେମିତି ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଯେମିତି ଥିବେ, ପୁଣି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଯେମିତି ଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ସେମିତି ଥିବ, ଆପଣ ଯେମିତି ଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ସେମିତି ଥିବ। ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବେଶୀ ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ବସିଲା ପରେ ଦେଖୁଛି ଏ ଚର୍ଚ୍ଚଟା ତ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଖାଲି ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ଭାଇମାନେ କୋଉଠି ବସିଥିବେ କେଜାଣି ସଣ୍ଡେ ସର୍ଭିସରେ। ମାନେ ଏତେ ଜଣ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଏତିକି ଜଣ ଆଣ୍ଠେଇବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଦେଖିବେ କଣ ହବ ନାହିଁ। ମହିଳା ସଭାରେ ଆପଣ କେତେ ଜଣ ଆସନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ମହିଳା ସଭାରେ ତ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରାୟ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଜି ମହିଳା ସଭା ଅଛି ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ ବୋଲିକରି। ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି, ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନର ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ୱିଲିୟମ ବୁଥ୍ ଯେ ସାଲଭେସନ ଆର୍ମିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା, ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ମା ହିଁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ, କ୍ୟାଥରିନ୍ ବୁଥ୍। ଜନ୍ ୱେସ୍ଲି ତାଙ୍କର ମା ସୁସାନା ୱେସ୍ଲି। ବିଲି ଗ୍ରାହାମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମା ହିଁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଶିଖନ୍ତି କି? ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନର ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ 5 ଟଙ୍କା ପକାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାର ହାତରେ 5 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। 5 ଟଙ୍କା ତ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଣିବା କଥା ନାହିଁ। ଖୁଚୁରା ପଇସା ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପରମିଶନ ଏକା ନାହିଁ। ଖୁଚୁରା ପଇସା କୋଉଠି ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି? ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ। ଭିକାରୀମାନେ ଯେଉଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ପରିବା ଦୋକାନରେ ପରିବା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବା ସମୟରେ ପଇସା ଦେବାକୁ ଦରକାର। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଖୁଚୁରା ପଇସା ପଶିବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଶିଖାଇବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ଏପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖାଇବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆସିଲେ ସେମାନେ କହିବେ ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଇକରି ଯିବ। କୌଣସି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଅପମାନିତ କି ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଅନେକଙ୍କ ପରିବାରରୁ, ଯେଉଁ ପରିବାରରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ପରିବାର ଗୁଡ଼ାକ ଆଜି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଯଦି ପଚାରିବେ ମୁଁ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ପରିବାର କଥା ମୁଁ କହିପାରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା କେମିତି ହେବ? ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇ ତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ବାଇବଲରେ କେତେଟା ମହିଳାମାନଙ୍କର କଥା ମୁଁ କହିକି ସାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 37 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 27 ପର୍ବ 6 ପଦ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାଙ୍କର କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଆଦି 37 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦ। ରେବିକା ଆପଣା ପୁତ୍ର ଜାକୁବକୁ କହିଲେ, ଦେଖ ତୁମର ଭ୍ରାତା ଏସଉ ସହିତ ତୁମର ପିତାର କଥୋପକଥନ ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ଏଇଠୁ ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ମା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ମା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ପୁଅକୁ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବାପା ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଘର ମାନଙ୍କର ହୁଏ। ମା ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥାଏ, ଆଉ ବାପା ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥାଏ। ବାପା ଯଦି ଏ ପୁଅକୁ କହିବେ ମା ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ସେ ପୁଅକୁ କହିଲେ ବାପା ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ତ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରେମକୁ ବିଭକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ରେବେକାକୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିପାରେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ବିଭକ୍ତକାରୀ ମାତା। କେମିତିକା ମାତା? ପ୍ରେମ ବିଭକ୍ତକାରୀ ମାତା। ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଦେଖିବେ, ଅନେକ ପରିବାରରେ ପିଲାମାନେ ଥିବେ, ଯେଉଁ ପୁଅଟା ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିବ ତାକୁ ମା ମାନେ ବେଶୀ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ତାକୁ ହର୍ଲିକ୍ସ ଖୁଆନ୍ତି, ତାକୁ 2ଟା ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଲାଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ତାକୁ ହିଁ ମିଟିଂ ଫିଟିଂରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆଟା ଥିବ, କାଳିଆଟା, ନାକ ଟିକେ ଚେପା ହେଇଯାଇଥିବ, କାନ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଥିବ, ତାକୁ କ'ଣ କରୁଥିବ? ସେ ଚଲେଇ ଚଲେଇ କରି ନେଉଥିବ। ସେ ସତେଜ ତାକୁ ଭଡ଼ାରେ ନେଉଛି ବୋଲା ବୋଲି। ଇଏ ବି ତାର ଛୁଆଟା, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଛୁଆକୁ ଏଇଟା ମୋ ଛୁଆ, ଏଇଟା କିଏ? ତାର ପରିଚୟ ସେ ଦେବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବେଳେ ବେଳେ ମା ମାନେ କୁହନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଏଇ ତୋର ଭଉଣୀ ଆସିବ, ଶୀଘ୍ର ଖାଇଦେ। 3ଟା ଅଣ୍ଡା କରିଥିବେ, ଯଦି 3ଟା ଅଣ୍ଡା ସିଝେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିବେ? ଗୋଟେ ଯାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛି, ତାକୁ 2ଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଦେବେ। ୟା ପାଇଁ ଗୋଟେ, ଆଗ ଗୋଟେ ଖାଇଦେ, ତୁ ଖା, ସେ ଆସିଲାଣି ଖା। ଆକୁ ଟିକେ ଲୁଚାଇକି ରଖିଥାନ୍ତି। ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପକ୍ଷପାତ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ କରିବା ସମୟରେ ବି ପକ୍ଷପାତ କରନ୍ତି।
ସେମାନଙ୍କୁ ହାୟର ଷ୍ଟଡିରେ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷପାତ କରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଆଉ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରେମକୁ ବିଭକ୍ତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। এই প্রেম বিভক্ত করিবাটা এমানে মরিগলা পরে দুইটা ভাইর সমস্যার কারণ হব। অনেক পরিবারের দুই ভাই আজ শত্রু ভাবে অনেক, যেহেতু বাপা মা মানে প্রেমকে বিভক্ত করেছেন। মা মানে প্রেম বিভক্ত করতু না, প্রেম বিভক্ত ন হও। আপনার পিলামানଙ୍କୁ যথেষ্ট মাত্রার প্রেম করুন। যদি সেমানে ঝিও তাহলে অধিক প্রেম করতু, কারণ আপনার প্রেম সেমানে আবশ্যক করতে। যে সোসাইটি অছি সে সোসাইটি পশু ঠার মধ্যে হীন হয়ে যাই। এ প্রকার সোসাইটি আমার ঝিও মানে বাস করছেন, তাঁকু এক্সট্রা কেয়ার দরকার অছি, এক্সট্রা লভ দরকার অছি, এক্সট্রা প্রোটেকশন দরকার আছে। প্রার্থনা করতু, কারণ আপন মানে যেমতি সেমতি চর্চ আসিলে বাইবেল পড়ুছেন, প্রার্থনা করছেন। আমার পিলা মানে কোন করছেন না হাতের বাইবেল অছি না চর্চ আসছে, মানে কুয়াড়ে যাবে। তাঙ্কর ম্যারেজ যেতেবেলে হেব ফ্যামিলি কেমতি থিব, কেমতি থিব না ইয়ে প্রভুকে জানিছি না সে প্রভুকে জানিছি। খালি ডুবন নেওয়া সময় পালক কহবে মু 3টা প্রশ্ন পচারবি, হ্যাঁ 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 বলি কহব। হ্যাঁ আরে হ্যাঁ আর গোটে হ্যাঁ পিতা পুত্র পবিত্র বুড়ে সরলা কথা, আর কিছু নাই। আমার পিলাମାନଙ୍କୁ আমি ବାପ୍ତିସ୍ମ କେତେବେଳେ ଦଉଛୁ ଯେତେବେଳେ ବିବାହର ବୟସ ହେଇଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ, କୋଉ ସିରେ ଯିବେ, କୋଉଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ଆସି କହିବେ ମାମି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲି, ମୁଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଫାପ୍ତିସ୍ମ କଥା କହିବୁନି। ବାପ୍ତିସ୍ମ 40,000 ଆଣେ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ କେତେ ଦରକାର ଆଜିକାଲି 40,000। ମାନେ ଭୋଜି କରିବେ, ଡ୍ରାମା ଗୋଟେ କରିବେ, ଓପେରା ଗୋଟେ କରିବେ, ଲୋକକୁ ଭଲ ଖୁଆଇବେ, ଆତିଥ୍ୟ କରିବେ, ସେଇଟା ବାପ୍ତିସ୍ମ କି? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ବଢାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ? যেহেতু আমার যুবা পুଅ ସେମାନେ প্রভুকে ভালরে জানতি নাই, আজি আপনার কর্তব্য আছে সেମାନଙ୍କୁ প্রভুরে বড়ান্তু। নহলে পরবর্তী সময় আমার মন্ডলী গুড়াক জাগতিক মনা পুଅ ঝিওরে ভর্তি হয়ে থিব, যেটি এক্সট্রা ম্যারিটাল রিলেশনশিপ থিব, যেটি বড় মানুষ সমাদর নথিব, প্রভুকে মধ্যে সম্মান করিবে না। আজি প্রার্থনা করে যাআন্তু আপনার পিলাମାନଙ୍କୁ ଆପଣ কেমতি বঢ়াইবা ପାଇଁ চাহাନ୍ତି। ଆପଣ পুଅକୁ ডক্টর করন্তু কি ইঞ্জিনিয়র করন্তু, কোন করছেন করন্তু, প্রভুরে তাকে বঢ়ান্তু। কুহন্তু প্রভু আত্মা ইয়া উপরে থাউ বলি, প্রভু সাহায্য করন্তু। এই মাতা হচ্ছেন প্রেম বিভক্তকারী মাতা। সে কଣ କରୁଛନ୍ତି, প্রেমକୁ বিভক্ত କରିଛନ୍ତି। তার পরিণতি মধ্যে তাকে ভোগিবা ପାଇଁ পড়িছে। ଆପଣ সে প্রকার করিবে নাই। দুইটা পুଅ ভিতরে পাতর অন্তর করিবে নাই। ଦେଖିବେ পরবর্তী সময় ইভেন ସେମାନେ ତାଙ୍କ ল্যান্ড ମଧ୍ୟ ডিস্ট্রিব্ୟୁট କରିବା ସମୟରେ ଯାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିବେ ତାକୁ ଭଲ ଘରଟା ଦେବେ, আর বাকিটাକୁ କଣ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳିଆଟା ଦେଇ ଦେଇଥିବେ। जो झील को बेसी प्रेम करते कि पुओ को प्रेम करते, बुढ़ा बुढ़ी बोले सुना गणा काढ़ी धराई दौथे। से बहु घरे थो कि चाबी छुआ देवे ना। मला परे तार हाथ रू चाबी छड़ा हम, तापर जानवे कौ चाबी कौटर जना भी पड़ू न। এইটা ন হো প্রেম বিভক্ত করি মাতা। আউ গোটে মাঙ্ক বিষয় দেখিবা, মাথিউ 14 পর্ব তার 8 পদ। মাথিউ 14:8 এইটি গোটে মাঙ্ক বিষয় লেখা যাଉଛି, এউছি কুটিল মাতা। আকু মু না দেছি কুটিল মাতা বলি। কুটিল মাতা মানে চক্রান্তকারী মাতা। এটা সে কোন করছেন, বাপ্তিজক যোহনর মস্তক ছেদন করিবা পাই তার ঝিওକୁ ব্যবহার করছেন। ঝিও যেতବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ନାଚିଲା, ରଜାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଦେଇଛି, ସେ ରଜା କହୁଛନ୍ତି ତତେ କଣ ଦରକାର, ଦେଶର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତତେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। সেই সময় সে কোন কହୁଛନ୍ତି, দেশ দরকার নাই, বাপ্তিজক যোহনর মুন্ড মতে দরকার, সেটা মাগিব। এটা হচ্ছে কুটিল মা মানে নিজর স্বার্থ সিদ্ধ করা নিমন্তে পুଅ ঝিও মানকু খরাপ কামরে ব্যবহার করନ୍ତି ସେମାନେ। এটা গোটে প্রকার মা মানে। ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ କୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି, କଣ କରୁଛନ୍ତି, କି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅନ୍ଧ ଭଳିଆ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ତାର ହାତରେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଷୟ ଆସୁଛି, ପଚାରୁଛୁ ତୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ, ଏଇଟା ତୁ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲୁ, କଣ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କୁଟିଳତା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। এটা হচ্ছে কুটিলকারী মাতা। এ কোন করছি, অন্যকে রেভেন্স নেবা পাই সে কোন করছেন, তার ছুয়াকে ব্যবহার করছেন। অনেক পরিবারে ଏହା ଆମେ ଘଟିବାର ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସେପରି ମାତା ହେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ତୃତୀୟ ମାତା ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛୁ ଲୁକ 1 ପର୍ବ 46 ରୁ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାକ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସାକାରୀ ମାତା। ବାକ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବା। ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣ କେତେ ବାଇବେଲ ପଢନ୍ତି? জীবন কাল ভিতরে কেতে জন তো বাইবেল কমপ্লিট পড়ি বি নথিবে। সেমানে এমএ পড়িথিবে, পিএচডি বি করিথিবে, কিন্তু বাইবেল সেমানে কমপ্লিট কেবে পড়ি নথিবে। বহুত দিন তলে জনক ঘরକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, হঠাৎ গলা পরে কইলে নিরঞ্জন আগে ଆପଣ তো আসিলে
ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ବାଇବଲ ଆଣିକି ଦେଲେ। ବାଇବଲ ଯେମିତି ଆଣିକି ଦେଲେ ମୁଁ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ଭିତରୁ ପାନିଆ ବାହାରୁଛି। ପାନିଆ ବାହାରିଲା, ମୁଁ କହିଲି ସିଷ୍ଟର ଭିତରେ ପାନିଆ ଅଛି। ଆରେ ଆରେ ପାନିଆ ଏଠି ରହିଯାଇଛି। ମୁଁ 15 ଦିନ ହେଲା ଖୋଜୁଥିଲି, ମୋ ଏଇ ପାନିଆଟା ଏଇ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି। ମାନେ କ'ଣ? 15 ଦିନ ହେଲା ବାଇବଲ ପଢିନାହିଁ। ଯୋଉ ମା 15 ଦିନ ହେଲା ବାଇବଲ ପଢିନାହିଁ, ତାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ କେମିତି ଯତ୍ନ ନେଉଥିବ ଜାଣିବା କଥା। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ କି ପ୍ରକାର ହେବ ବାଇବଲ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା କୁହେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଯତ୍ନ ନେବେ ବାଇବଲ ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହେ। ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କେମିତି ବାଇବଲ କୁହେ। ବାଇବଲ ଆଧାରିତ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ, ଏ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଜଗତରେ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରହିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ପାଇଁ ରୋଡ ମ୍ୟାପ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗାଇଡ ବୁକ୍। ଏଇଟା ବାଇବଲ ପଢିବେ, ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ବାଇବଲ ପଢିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବାଇବଲ ଆଧାରିତ। କାରଣ ବାଇବଲ ହେଉଛି ଗୋଟେ କାଉନସିଲିଂ ବୁକ୍ ମଧ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟର ସମାଧାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ, ଶାନ୍ତି ଆପଣ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁନାହାନ୍ତି ବାଇବଲ ଟିକେ ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ। ଯଦି ରୋଗର ସୁସ୍ଥତା ପାଉନାହାନ୍ତି ବାଇବଲ ଟିକେ ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ବାକ୍ୟ ପଠାଇ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମା ଯେ ବାକ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତା। ସେ ପାଠ ନ ପଢିଥିବା ଗୋଟେ ବଢେଇ ପୁଅଟାକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ତ ପାଠ ବି ପଢିନାହିଁ, ଏ କେମିତି ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇପାରିଲା। ତାଙ୍କର ମୁଖର କଥାରେ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ବାକ୍ୟରେ ଚକିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କଥାଟା ଏତେ ଏକ୍ୟୁରେଟ, ଏତେ ପକ୍କା। ସେ ପୁରାତନ ନିୟମର ସବୁ ବିଷୟ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କହିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କେମିତି ହେଇପାରିଲା? ତାଙ୍କର ମା ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ମୁଖସ୍ଥ ପଦ ଶିଖାନ୍ତୁ, ଏଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ। ରବିବାର ଦିନ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଚାପ୍ଟର ଶିଖାନ୍ତୁ, କିଛି ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ କାମରେ ଆସିବ ସେମାନଙ୍କର। ଆପଣଙ୍କ ପିଲା କହିବ ନାହିଁ ପ୍ରଥମ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ବୋଲେ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି। ତାଠାରୁ ଲଜ୍ଜାଦାୟକ ବିଷୟ କିଛି ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଏହା ହେଇପାରିବ। ତୃତୀୟ ମାତା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାକ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସାକାରୀ ମାତା। ଚତୁର୍ଥ ମାତାଙ୍କ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ମାତା। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 1 ପର୍ବ 10 ପଦ। ହାନ୍ନାଙ୍କ ବିଷୟ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 1 ପର୍ବ 10 ପଦରୁ ଦେଖିବେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ମାତା। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ କେମିତି ଅଛି ମୋର ଭଉଣୀମାନେ? ଆପଣ କେତେ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଡେଇଲି ସେଡ୍ୟୁଲରେ ପ୍ରେୟର ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଅଛି? ଆପଣ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ କେତେ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି? ଆପଣ ବିଛଣାରେ କେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି? ଆପଣ ବିଛଣାରେ ଉଠିଲା ସମୟରେ କେତେ ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି? ଥରେ ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ, ସେ ଝିଅ କଲେଜକୁ ଯାଏ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛି, ପଚାରିଲି ମା ଆପଣ ତ ବୟସ୍କ, ରୋଷେଇ ତ ଶୀଘ୍ର ସରିଯାଉଛି, ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମୋର ଝିଅ କଲେଜ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆଣ୍ଠେଇ ଥାଉଛି, ମୋର ଛୁଆଟା ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଣ୍ଠୁରେ ରହୁଛି। ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଏଇଥର ଏକ୍ଜାମ ଲେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଯେତେବେଳେ କହିବ ମା ମୋତେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଭଲ ଆସୁନାହିଁ, ମା ମୋର ସାଇନ୍ସ ଭଲ ହଉନାହିଁ, ମା ମୋର ଫିଜିକ୍ସ ଭଲ ହଉନାହିଁ, ତାକୁ ଇନକରେଜ କରନ୍ତୁ, ବାବୁରେ ତୁ ଭଲ ପଢେ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଟା ପରୀକ୍ଷା ଲେଖୁଥିବ ଆପଣ ସେ 2 ଘଣ୍ଟା ଆଣ୍ଠୁରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ପେପରଟା କେମିତି ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? କୋଉ ହେଲେ ପ୍ରଚାରକକୁ ଗୋଟେ 200 କି 300 ଟଙ୍କା ଧରେଇ ଦେଇକରି ଆଜ୍ଞା ମୋର ପୁଅର ତ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଭଲ ହଉନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଭଡ଼ାଟିଆ ପ୍ରଚାରକକୁ ରଖିଦେଇକି ଆମେ ଟିଭି ଦେଖିକି ବସିଥାଉଛୁ। ହଁ ପଇସା ତ ଦେଇଛି, ସେ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ମୋର ପିଲା ପାଇଁ ବୋଲା। ଆପଣ ସେଇ ଭୁଲ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଡିଫରେନ୍ସଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ପିଲାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣ କେତେ ଜଣ ଆସନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକାଠି ରହୁଛନ୍ତି ମିଶିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, କାରଣ এই ଦୁର୍ଦିନ ସମୟରେ ଏ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଜଗତରେ, ଏ କଳଙ୍କିତ ଜଗତରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ କେବଳ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ପରିବାରରେ ବୃଦ୍ଧ ମାତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି? କିଛି କାମ ତ ନାହିଁ, ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ସୁଗାର ଅଛି, ଏ ହାତ ଗୋଡ଼ ବଥା, ଏ ଝାମେଲାରେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ନେଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି? ତୁମେ ଥାଅ, ଏଟଲିଷ୍ଟ ତୁମେ ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲେ କରୁଥାଅ। କାରଣ ସେ ବହୁତକୁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଏ ପୁଅକୁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ଏ ନାତି ନାତୁଣୀକୁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଳ୍ପ କାଳ ମାତ୍ର। ବେଶୀ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ କାଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟ ଆପଣ କ୍ଷେପଣ କରନ୍ତୁ।
प्रभु आपण मानक आशीर्वाद करिवे। आउ गोटे माता विषय आपण मानक कहूଥିଲି हितोपदेश 31 पर्व 25 ରୁ 29 सेटा होछि जने आदर्श माता। हितोपदेश 31 25 ରୁ 29 मु जहा आपण को कहूଥିଲି प्रथम सेशन रे सेटा होछि गोटे आदर्श मातार गुण गुडा आमे देखुथिलु। आपण को पिला माने कोन आपण को भले हेबा पई चाहंते कि तेरे आमे पिला मानको पचार तुमे कहा भले हेबा पई चाहुचो से कहिबो कोन बोली करी मु काजल भले हेबा पई चाहुछि मु ऐश्वर्या रॉय भले हेबा पई चाहुछि किंतु से केबे भी कहबे नै मोर मां भले हेबा पई मु चाहुछि बोली। कारण आमे मां माने हम पिला मानको पाखरे से आदर्श रखिए का नहीं आदर्श रखी ना हूं। जदि आपण मानको झगड़ा हेबा पई इच्छा लागुछि पिला मानको आगे झगड़ा होंतु नै समालोचना करंतु नै आपण को परिवार वृद्ध माता मानको विषय समालोचना करंतु नै कारण से परवर्ती समय रेस्पेक्ट देबो नै। देखिए आम सान सान पिला माने जेजे मान को ए बुढ़ीटा ए बुढ़ा एमती कह कौट शिखला ये बुढ़ा बुढ़ी बोलवाटा ए बुढ़ा बोलू बोलू जीशु को नाम गोटे चापड़ा पिटी दिंतु कौन रे बुढ़ा ताको जेजे बोली कह आम से कहूँ कि नहीं इवेन आम घर जे कम करवा से कम वाली को आम जमी ना डाकुब लक्ष्मी बोले से भी लक्ष्मी बोल ए लक्ष्मी नहीं आंटी बोलिक कह से रेस्पेक्ट देवाटा शिखब। अनेक ख्रिस्टियान फैमिली रे देखिए अनेक काम करने कम वाली मैंने आसती से माने 10 वर्ष 15 वर्ष काम करती किंतु प्रभुंकर ना भी से घर शुणी पारती। गोटे जगार मुझे काम वाली माने तो कौन से ख्रिस्टियान घरे काम करने इच्छा करूना आज्ञा क्या घरे काम करी कि ख्रिस्टियान घरे काम करी ना कारण आम ख्रिस्टियान माने विजातीय मान पाखे आम साक्ष्य को आम ठीक रखी पारि ना। आज ख्रिस्टियान स्टैंडर्ड काम वाली माने कहीदेवे काम वाली कहीदेवे आपण को फ्रिज रे खाद्य रखिबे 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 सड़ी जीव दुर्गंध बारिब ताको खाइबा पे देबे कि जो खाद्य कुकुर भी खाइबो नै तार आत्मार लाभ करबा लोकटे हंतु आपण माने प्रभु साहाय्य को आदर्श जीवन काटिबा। हम सकाळे कहूतली आपण को पोशाक पत्र ए प्रकार हो जा अन्य मान को प्रभावित करि परिबे। आपण को पोशाक पत्र जत्ते नीट एंड क्लीन थिबो जत्ते पक्का थिबो आपण पिला मन भी सेमति आका थिबो। पिलामान जदि किसी खंडिया मंडिया पिंधिक बाहर जाउछन्ति टिके सजाड़ी देबे भलो पिंधुछु जे मां तू एटा टिके लगाइले तोर आउरी भलो थिबो तांको समालोचना बेसी करंतु नाही किंतु तांको टिके चेष्टा करंतु तांको बनाइबा पई। आमे ख्रिस्टियन पुओ जे माने एमति पिंधिबा दरकार आमे एमति का पोशाक पिंधिबा दरकार। आजिकल छोट छोट छुआ माने मते देखिबे एबे ए डिसेंबर मास शीत समय रे कटिंग ड्रेस मन पिंधे दिथिबे हाथ भी नथिबो पेट भी एतिक दुस्तो पिठी भी दुस्तो छोट छुआ को पिंधे दिथिबे से छुआटे छोट छुआ को एत स्टाइल कौन अच्छे डिसेंबर मास ठंडा समय अनेक जगह ड्रेस गुड़ाक बहुत छोटिया थी इे पेट भी दुसुव पिठी भी दुसुव इे भी छोट थी इे कि नाको पिंधे देते से सेमती बुलूवे भल ड्रेस पिंधे एलर्जी हम से हाथ फात पिंधा पिंधब ना से सान बेलू आप जत्न ने आरंभ करूँ प्रभु निश्चय आपण मान आशीर्वाद करेंगे गोटे प्रभावकारी माता आपण हूँ। लूक 23 पर्व 28 पदरे आउ गोटे माता विषय आम देखुचु लूक 23:28 ये गोटे माँ विषय लगे विलापकारी माता। प्रभु कौन बोली कहते मो पाई कांद ना जदि कांदार अच्छी बोले तुम पिला कांद एबे ए प्रकार एक समय आम बास करुचु माँ माने आम पिला कांदार समय जदि आप आज कांदे ना आज कांदिकी प्रार्थना करेंगे ना आज जदि आंठेबे ना गोटे समय आस कांदी पारे ना आज समय अच्छी आप कांदी पारे आज समय अच्छी से अनुरोध करेंगे आज समय अच्छी से प्रभु गठन करेंगे गोटे समय आसो आप कांदिले भी काम देव ना आज समय अच्छी कांदतु ना परवर्ती समय पिला आपको कंदेबे। आज्ञा आप प्रभु को दास अभिशाप दौना आशीर्वाद दूसरी जो मैंने आज कांदिकी प्रार्थना करेंगे ना परवर्ती समय पिला को कंदेबे। आज टाइम अच्छी आपण को कांदापी आपणकर भ्रष्ट जगत ए कलंकित मंद जगत ए दुष्ट जगत पिला को रक्षा करार अच्छी कांदार अच्छी आ भौणी मैंने आपण मान अनेक दुख थी पारे बसिकी कांदतु नहीं। तो गोटे गाँव में मुझे प्रचार करने जाइली से गोटे माँटा आसी बहुत कांदी कांदी कहते निरंजन आज्ञा एमती गला सेमती गला सेमती गला कांदुंट 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 हाफ एन आवर खंडे कांदिले मुझे गोटे कथा कहली आप जी समय बसिकी कांदिले सेटा जब रूम भितर पशिकी आंठेकी कांदी पड़ी था आपण समाधान हो जाता। आपणकर दुख नहीं लोक मान पाक जातु नहीं जदि कांदार अच्छी घरे कांदतु आंठातु
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ତୋଳି ଧରନ୍ତୁ। ଛୁଆମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବିଳାପର ସହିତ, କ୍ରନ୍ଦନର ସହିତ। ଦେଖିବେ এই କଳୁଷିତ ଜଗତରେ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। କାରଣ ଆମର ପିଲାମାନେ ଯୋଉ କଲେଜକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ କଲେଜ ଭଲ ଜାଗା ନାହିଁ, ଯୋଉ ୱାର୍କ ସ୍ପଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ୱାର୍କ ସ୍ପଟ ବି ଭଲ ନୁହେଁ। ଦେଖିବେ କି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି। ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବସ୍ରେ ଯିବା ସମୟରେ, ଟ୍ରେନରେ ଯିବା ସମୟରେ, ଅଟୋରେ ଯିବା ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କେମିତି ଥାଏ, ଯେମିତି ଆମକୁ ସେମାନେ କାଟିକି ଖାଇଦେବେ, ଗୋଟେ ହିଂସ୍ର ପଶୁ ଭଳିଆ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଦୁରାଚାରୀ ସମାଜରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଅନେକ ତ ଯେମିତି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର 40-50 ବର୍ଷ କାଟିଦେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପିଲାମାନେ ଯିବେ କୁଆଡେ? ସେଇଠି ତ ରହିବେ ନା। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୁଏ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁର ଯେମିତି ମଜବୁତ ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସେମିତି ମଜବୁତ ଥିବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଶକ୍ତି ତାର ପାଦରେ ନାହିଁ, ତାର ଆଣ୍ଠୁରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡୁ ଆମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯାଏ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ ଗୋଟେ ବିଳାପକାରୀ ମାତା ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବିଳାପକାରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବିଳାସକାରୀ, ନାଇଁ? ଆଜିର ସମୟରେ ମା ମାନେ ଅନେକ ବିଳାସରେ ମାତିଛନ୍ତି। ବିଳାସକାରୀ ମା ହୁଅନ୍ତୁନି। ଯଦି ବିଳାସରେ ମାତିବେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ସମୟ ଆସୁଛି। ଟିଭି ଅନେକଙ୍କର ପରିବାରର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନରେ ସେ ଥାଏ। ଟିଭି ପକେଇଥିବେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିଥିବେ, ନାତି ନାତୁଣୀ ବସିଥିବେ, କିଏ କାହା ସହିତ କଥା ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା 9ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ଏମିତି, ତାପରେ ଖାଇବେ ଶୋଇବେ। ଏବେ 3 ଘଣ୍ଟା ଟିକେ କଥା ହେଲେ ହୁଅ। ଏବେ ଟିଭି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା କେତେଜଣଙ୍କ ସାନ୍ଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ସେମାନେ କଣ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ସାରିବୁ, ସେ ସିରିଏଲଟା ଆସୁଛି, ତୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା କରୁଛୁ, ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ନା ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି? ଗୋଟିଏ ଛଟକଟ ଗୀତ, ମତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଲେ ନାହିଁ, ନିରଞ୍ଜନକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଇବ ନାହିଁ, ବହୁତ ଲମ୍ବା କରିବୁ। ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେ ରମା, ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ସର୍ଟକଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ବେଶୀ ଆଡୁ ସାଡୁ ଯିବୁନି, ପ୍ରାର୍ଥନା ସର, କାରଣ ସିରିଏଲ ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ରାତି 11ଟା ଯାଏ ଟିଭି ଦେଖିବା ଲୋକ ତାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କରି କହିବ କି? ଯୋଉ ମା ମାନେ ଖାଲି କିଚେନରେ ସକାଳେ 7ଟାରେ ପଶିବେ, ରାତି 10ଟାରେ ବାହାରିବେ, କାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଛନ୍ତି କି? ସକାଳ 7ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ଯାଏ କିଚେନରେ ଥାଇ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିଛନ୍ତି କି? ଶାଶୁକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିହେବ କି? କରିହେବ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିହେବ କି? କରିହେବ ନାହିଁ। କାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥିବା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେବେ। ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଆଜି ପରଠାରୁ ଯେବେ ବି କିଚେନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଲେଖିଥାନ୍ତୁ नो एंट्री बोलिकर, ପ୍ରାର୍ଥନା ବିନା ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ। ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ତାର ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହାନ୍ତି ଜଳଖିଆ ବନେଇବେନି। ଜଳଖିଆ ବନାନ୍ତୁ, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ସମୟରେ ଆଜିର ଦରକାର, ଆଜିର ବହୁତ ଦରକାର ଏ ପ୍ରକାର ଭ୍ରଷ୍ଟ ଜଗତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ମାର। ଲୁକ 1 ପର୍ବ 6 ପଦ ଆଉ 41 ପଦରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମା ବିଷୟ ଲେଖାଯାଏ। ଲୁକ 1 ପର୍ବ 6 ପଦ ଏବଂ 41 ପଦ। এই ମା ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମାତା। 6 ପଦ ଲେଖା ହଉଛି ସେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ, 41 ପଦ ଲେଖା ହଉଛି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିଲେ। କେମିତିକା କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଧାର୍ମିକ ପୁଣି ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ଏମାନଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ନାହିଁ। କେଡେ ବଡ କଥା ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଇଁ କି? ବେଳେ ବେଳେ ପୁଅ ଝିଅ ନହେଲେ ଆମେ ଭାବୁ କିଛି ଗୋଟେ ପାପ ଥିବ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହଉନାହିଁ। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ପାପ ସକାଶେ ନାଇଁ, ଧାର୍ମିକତା ସକାଶେ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ କଷ୍ଟ ପାଏ। ବେଳେ ବେଳେ କାହାର ରୋଗ ହେଇଗଲା, କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଭାବିବୁ କିଛି ତ ଭୁଲ କରିଥିବେ ସେ ପାଳକ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କିଛି ତ ଭୁଲ କରିଥିବେ, କିଚେନରେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ ଖସିଗଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଧାର୍ମିକ ଭୁଲ ସକାଶେ ନାଇଁ, ତାର ଧାର୍ମିକତା ସକାଶେ ବି ବେଳେ ବେଳେ କଷ୍ଟ ପାଏ। ପରମେଶ୍ୱର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଦେବାର ଦରକାର ନଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ଯଦି ଏଲିସାବେଥ ଆହୁରି ସେ ଜିଖୋରିଆ ଛୁଆକୁ ଖେଳଉଥିବେ, ଲୋକ ପଚାରିବେ ଏଇଟା କଣ ତମର ନାତି? ନାତି ନା, ଏଇଟା ମୋର ପୁଅ ପରା। ଅବ୍ରାହମ ଆଉ ସାରା ଯେତେବେଳେ ଛୁଆକୁ ଖେଳଉଥିବେ ତାର ନାଁ କଣ? ସ୍ମାଇଲ। ସେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କଲା ତାର ନାମ କଣ? ଇସ୍ମାଇଲ।
अब्राहम निजर चेष्टार जो छुआ जन्म करिवो से काहाकू जन्म दे पारिबो इस्माइल को जन्म दे पारिबो किंतु प्रभु जतबेले दियंती ता स्माइल आ से इस्माइल को पाई आपण देखिबे सदा प्रभु सहित तांकर संपर्क प्राय 13 वर्ष छिन्न होउछि। आदि पुस्तक 16 पर्व एक लास्ट पद आदि पुस्तक 17 पर्व एक पद जदि पढ़िबे 13 वर्ष गोटे गैप अछि 13 इयर्स रो गैप तार इस्माइल को जन्म देला द्वारा प्रभु सहित तांकर संपर्कटा दुर्बल हो जाउछि। जदि संतान प्रभु देउनाहांती वरीड हबार आवश्यक नहीं जदि देइचंती प्रेज द लॉर्ड देई नांती हालेलुया किछि व्यस्त हबार आवश्यक नहीं कारण संतान प्रभु दियंती संतान ही प्रभु दियंती नहीं दीटा काम प्रभु करंती हम शैतान तो बाधा दउछि शैतान केबे बाधा एतकी तार कैपेसिटी नहीं एतकी तार औकात नहीं जे हमकु संतान देवर अटकाई रखि परिबो परमेश्वर दियंती बा न दियंती तांको नामर धन्य हो। तो एमान को कोन करछंती ए गत बयस करे एलिजाबेथ बंध्या बोली ख्यात किंतु से धार्मिक आ निर्दोष अटंती। प्रभु ए प्रकार मां मान को कोठी उठाइबे हमर मंडली रे हमर कांग्रेगेशन रे गोटे धार्मिक आ निर्दोष मां माने कोठी आसीबे प्रभु आमान को सहाय्य करंतु दया करंतु ए प्रभु मां मान को उठाइबा पई। आ गोटे मां कथा हम कहिबा पई चाहे जहां को विषय लिखा जाउछि द्वितीय राजावली 4 पर्व 18 एवं 19 पद द्वितीय राजावली 4 पर्व 18 एवं 19 पद एठी गोटे मां कथा लिखा जाए ए मां होचंती परिवार को एकुटिया परिचालना करुथुवा मां केमति का ये परिवार को एकुटिया अनेक परिवार रे मां माने केवल परिवार जत्न नियंती स्वामी रो जत्न नियंती पिला मान को जत्न नियंती सासु ससुर जत्न नियंती केवल से माने ही एकुटिया परिचालना करंती हुए तो आपन को अवस्था भी एमती थाई पारे। प्रभु आपण मान को सहाय्य करंतु एला सुनेमिया रो कथा लिखा दोछि ता ना भी लिखा जाउ नै सुनेमिया सुनेम रे रहउछि पय सुनेमिया ताको कटक रे थिले कटकी आनी बोल लिखि दंता ना नै तार कोन सुनेमिया किंतु से केमिति का से एकुटिया परिवार जत्न नउछि से तार डिग्निटी जाने से मर्यादा जाने से प्रभु को दासों को सम्मान करी जाने से प्रभु सहाय्य करंतु आपण मान भी हुए तो एकुटिया परिवार चलौथिबे किंतु व्यस्त हुवंतु नाही। जो परमेश्वर आपण को जो परिवार देइचंती से परिवार जत्न ने से सामर्थ्य मध्य अटंती। भौणी माने आपण एते भी व्यतिव्यस्त हुवंतु नाही जो परमेश्वर आपण को स्वामी देइचंती से प्रतिज्ञा करिसंती जुगांत पर्यंत सदा सर्वदा म तुम संगे संगे अछि तुमको मैं एकुटिया केबे परित्याग करिबि नाही। जो संतान देइचंती हमें बेले बेले कोन भाबू प्रभु छुआ देला परे सदा प्रभु देइचंती तो बोली हमें कहूछु तापरे कार छुआ हे गला मोर छुआ हे गला मो पुओ को डॉक्टर करी मो पुओ को अंक करी मो पुओ एबे सदा प्रभु को ना गंध मुझे आसुने थरे गोटे प्रचारक सहित मु राति शोई थाए से राति 2टारे बसी पड़ी मु कहली ब्रदर कौन है आप बस नहीं मु चिंता करुच्ची मोर पुओ को कौन पाठ पढ़ेबी बोली राति 2टारे कौन पाठ पढ़ेबे कौन चिंता नहीं नहीं ताको डॉक्टर करी ना इंजीनियर बनैबी सेटा मो चिंता करुच्ची तापर पचारि से को क्लास रे अछि क्लास स्कूल जाई नै ब्रदर एबे पर्यंत बोली खोज से छुआटा एबे पर्यंत स्कूल का जाई नै ए राति 2टारे बसी के चिंता करछि ता पुओ को डॉक्टर करबो कि इंजीनियर करबो बोली कर देखंतु ए प्रकार गोटे परिस्थिति मधे आम बास करूछु आम भविष्य को देखि व्यतिव्यस्त लिखा होछि से स्त्री लोगटा कहार हितपद 31 लिखा होछि से भविष्य विषय हास्य करे से हस्य भविष्य वरीड हो ना मोर परमेश्वर मोर भविष्य जत्न नेबा सामर्थ्य अटंती। जदि आपन परिवार किसी ओडुआ विषय अच्छी समस्या अच्छी किसी परिस्थिति खराब अच्छी व्यस्त हुंतु ना जीवा समय टिके प्रार्थना करके जातु कारण ए गृह समस्या समाधान गृह अटे ए गृह सदा प्रभुकर गृह अटे पृथ्वी रे अन्य स्थान रे समाधान मिलिबो ना किंतु ए घर परमेश्वर समस्या समाधान करि पारंती। एक परमेश्वर महान अटंती अद्वितीय अटंती और सर्वसामर्थ्य अटंती। मो भाई मान को से भितर कहूली तांकर नाम होची सदा प्रभु सादा प्रभु नुह जगत रे 2टा प्रभु तो नहीं गोटे कौन सदा प्रभु आ गोटे सादा प्रभु आमे सादा प्रभु सेवा करूना सदा प्रभु जे सबू करि पारंती जे असंभव को संभव करि पारंती जे कष्ट को बदलाई पारंती जे मोर भग्न संपर्क को जोड़ी पारंती मोर भग्न कैरियर को तैयारी करि पारंती। पुओ झियो माने व्यस्त हुंतु नै मां माने व्यस्त हुंतु नै आपनकर पुओ झियोर जदि कोनसी संपर्क एबे जे आसी नै आसीबो जेतकी प्रस्ताव जीवा कथा जाऊ जा थिबा कथा थाऊ जीवा प्रस्ताव को धरिबा पे चेष्टा करंतु
आजिकल भौणी मान विशेष करी ताको पुओ पाई कन्या देखा झील सब कौन कौन देखती आजिकल साधारणतः कौन देखुंट ए फॉर एज, बी फॉर ब्यूटी, सी फॉर कलर, डी फॉर डाउरी, ई फॉर एजुकेशन, एफ फॉर फाइनेंस, एच फॉर हाइट, एमती जेड जे सबू देखिए किंतु परित्राण पाई देखिए परित्राण पाई नथिबा जदि गोटे झील को बहु करी आनिबे आपण को मिक्सर ग्राइंडर रे पकाई के जेंती ग्राइंडिंग करिवे सेंती ग्राइंडिंग से करिवो एटा मन रखि तांत परित्राण पाई नथिबा पुओ किंबा झील आपण को घर संपर्क करंतु नै जदि से क्रिश्चियन भी हेई थाउ जाई आसे नै जो लोग चर्च आसीबो नै से लक्ष लक्ष टका थिले कोन करबा तबो चाकरी को देखि दियंतु नै पदमर्यादा देखि दियो प्रभु अच्छी कि नहीं जो जार जीवन रे प्रभु नहीं तार जीवन रे किछि नहीं बोले किछि नहीं गोटे खत हो जिवो सेटा तो प्रभु साहाय्य करंतु आपण मानकू जे कोन एकाकी जदि परिवार परिचालना करछन मां माने व्यस्त हुंत नहीं शेष रे आउ जनक मां को कथा कहि मु सारिबा पई चाहे सेटा होछि रुत 1 तार 16 रुत 1:16 यांकर ना कोन कहिबो सासु कम माँ बेसी ये केमती कटा सासु कम माँ बेसी ए सासु नहीं ए नोएमी सासु नुहे नोएमी रो नाम कौन मधुर से मधुरटा गला कोड़ी गला मोयाब को जीवा कथा नहीं मोयाब को गला माने परिस्थिति खराब हेबा समय रे प्रभु आपण को कोठी पांती कोठी दरिद्रता अच्छी बेथलीहेम रे रोटीर घरे रोटीर अभाव अच्छी से मोयाब को पलाउछि अनेक माँ माने तांकर संतान मान को धरी आवश्यक समय जगत रे देखा जाती जदि आपण को पुओर देह खराब अच्छी आगो आंठे की प्रार्थना करंतु परे डॉक्टर पाकु नेबे आपणकर पुओ पाई जदि पढ़ा पाई चिंता करछन्ती पैसा नै आगो आंठे की प्रार्थना करंतु विवाह पाई आगो प्रार्थना करंतु परे प्रस्ताव देखंतु किंतु आपण कौन करछन्ती आग तार अवस्था सेमती हला गला से पूर्ण हे करी आसिला बेले रिक्त हे कर से आसुची सब हरैला तार पुओ मान को हरैला तार स्वामी भी हरैला नंडा हे करी आसिला से कहूची मते आउरी नोएमी बोली डाक नाही मते मारा बोली की डाक मु पूरा परित्यक्त परमेश्वर मते प्रहार करी सारिछन्ती मोटे किछि नाही किंतु ए प्रकार एक भग्न परिस्थिति रे थिबा गोटे स्त्री लोकटी रुत को से प्रभावित करि पारिसंती आजिर सब एमती का माँ माने कोठी पाइबा आजिर बहु माने ज्ञान रे बेसी थाई पारंती किंतु सेमानकर अभिज्ञता कम से किंतु आपण माने तो प्रभु रे अछंती ना जो बहु मान को आसीबे से माने कहिबा कथा आपण को पाई मु धन्य हेई गली आपण मो माँ ठारू 10 गुण उत्तम अटंती हुए तो मोर प्रार्थना प्रभु शुणिले आपण को भली मते गोटे सासु गोटे देइछंती देखो सासु बहुर संपर्क केमिति साधारणतः आम परिवार गुड़ाक सासु बहुर संपर्क सबुठार एते बिटर जे कहले न सर जदि आप सासु सहित मिसबे तार गीत गायब बहु सहित मिसिले से तार गीत गायब दी जन गीत शुणी शुणी प्रचारक मान कान सब खराब हो गला खाली ये तार गीत से तार गीत थे कटक रे गोटे परिवार सासु बहुर पड़ू ना से अनेक प्रचारक जाए प्रार्थना कर कही घरे किसी गोटे आत्मा अच्छी बोली से आत्मा तुमको डिस्टर्ब करुछि नुआ नुआ मु कटक आसी शुणिले गोटे बड़ प्रचारक भलटा आसी तगड़ा वाला टिके डाक बोली डाकी नेले प्रार्थना कला पर मते पचारले निरंजन आज्ञा आपण को घरे किसी देखा जाउछि मु कहली भौणी मु आखि बंद कले पर मते कोन दुसबो किछि दुसु नै मते मु किछि देखि पारु नै ना मो किछि देखा जाउथिबो ना नहीं नहीं मते किछि दुसु नै देखा गले मु कहबी मु घरे पळे आसली आसिला परे से कॉल कले नै आपण घरे सना कहि पारले नै निश्चय किसी देखा जाउथिबो ना नहीं नहीं मते किसी देखा जाउ नै से भाबिला ये खाली पेट पसिबा प्रचारक आको किसी जणा नै बोली आको तो किसी दुसु नै आउरी ए किसी आत्मिक नै आको किसी देखा जाउ नै गोटे वर्ष 2 वर्ष मते डाकिले नै से तापर 2 वर्ष पर पुणी कॉल कले निरंजन भाई टिक आसंतु तापर से मते गोटे कथा कहले नाई मो आम घरे किसी देखा जाउ नथिला समस्त खाली मते संतुष्ट करिवा पई
ଦେଖାଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇ ପଠାଉଥିଲି। ଜଣେ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଣି ଛିଞ୍ଚୁଥିଲା, କିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ତେଲ ଛିଞ୍ଚୁଥିଲା, କିଏ ଖାଲି ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ବୁଲୁଥିଲା। ତା କିଛି ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ଶାଶୁ ଆଉ ବୋହୂ ଏକାଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଯିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଶାଶୁମାନେ ବୋହୂ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ବୋହୂମାନେ ଶାଶୁ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ସ୍ୱର୍ଗ ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବି ଖୁସି ହେଇଯିବେ, ଆପଣ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁଖଦ ବାତାବରଣରେ ବଢିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ମାତା ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଶାଶୁ କମ୍, ମା ବେଶୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୋହୂକୁ ଯଦି ଆପଣ ମା ଭଳିଆ ପ୍ରେମ କରିବେ, ତାହେଲେ ବୋହୂ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରେମ କରିବ? ମା ଭଳିଆ ହିଁ ପ୍ରେମ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଶାଶୁମାନେ କ'ଣ ଭାବନ୍ତି? ଇଏ ମୋର ବୋହୂ ବୋଲିକରି ଜୀବନ ସାରା ଭାବିବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାଶୁ ଭଳିଆ ହିଁ ଦେଖିବ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡାକ ଅଡୁଆ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏକାଠି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ମୋତେ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଟିକେ ଅଡୁଆ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିଟା କମ୍ ଥିବ। ଲେଖାଯାଉଛି ତ୍ରିଗୁଣ ରଜ୍ଜୁ ଶୀଘ୍ର ଛିଣ୍ଡାଯାଏ। ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି କି? କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି କଭନେଣ୍ଟର ସେ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ସବୁ ହବ। ଅନେକ ପରିବାର ଆଜି କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କୋଉଠି ସ୍ଥାନ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କେତେ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋଉ ସ୍ଥାନ ଅଛି? ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର ତାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କି? ଏକାଠି ଥରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ କରିଦେବେ। ସେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଅଟନ୍ତି, ସେ କରୁଣାମୟ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଲଜ୍ଜିତ ହେବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ 7ଟି ଗହଣା କଥା କହିଲି, ସେ ଗହଣାକୁ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। 7ଟି ବିଷୟ ଯାହା ପତିତ ହେବାକୁ କଢେଇ ନିଏ, ସେଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ 7ଟି ପରାମର୍ଶ ଦେଲି, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରେମ ଠାରୁ ଅଧିକ ଥାଉ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ। ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ଲଭ୍। ସେ ଆପଣଙ୍କ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ବା ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କଟୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରହାର କରୁଥାଇ ପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାରି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ, ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବୋହୂ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେତେ ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ପରସ୍ପର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ ସେ ଅନେଇ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ କେମିତି ବିନଷ୍ଟ କରିବ, ସେ ଅନେଇ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ କିପରି ଭାଙ୍ଗିବ, ସେ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସେ ବର୍ବାଦ କରିବ ବୋଲିକି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେମାନଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଅବାଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ସେ କଥା ଆପଣ କାହାରିକୁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ କଥା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିବା ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପ୍ରମାଦ ଆମର ପରିବାର ଆଡ଼କୁ ଗଡ଼େଇ ଆସୁଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ଭଗ୍ନ ଥିବା ଅବସ୍ଥା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଶାଶୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କଟୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଶାଶୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାତି ନାତୁଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଆନନ୍ଦକୁ ନେଇକି ଆସିବ। ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ ମା ଗୋଟେ ପରିବାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ଭଳିଆ।
गोटे प्रार्थनाकारी माँ बुड़ी जाउथुवा नौका को रक्षा करुथुवा जने व्यक्ति सदृश गोटे प्रार्थनाकारी माँ सिंह मुखरू मेष छुआ को रक्षा करुथुवा गोटे व्यक्ति सदृश अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर आपण ए सुंदर समय देथिबार आपनको धन्यवाद दउछि प्रभु आपणकर दास भाव रे प्रभु मोर प्रिय भाई भौणी मानकु विशेष करी मोर माँ मानकु भौणी मानकु आशीर्वाद करुछि प्रभु जो वाक्य सब से शुणी जो शिक्षा सब से शुणी प्रभु ता जीवन रे प्रयोग करने आपण साहाय्य करंतु प्रभु गोटे आदर्श माँ भाव रे गोटे आदर्श गृहिणी भाव रे से स्वामी मान को प्रेम करने पिला मान को जत्न ने आपण साहाय्य करंतु प्रभु ये भ्रष्ट कलंकित दुराचारी समाज रे प्रभु आमे बास करूछु आमे जानूना प्रभु आगामी समय आहुरी केते कदर्य हबो तारी मध्य रे प्रभु आंठुर सहित जो परिवार को चलई नेबा आपण साहाय्य करंतु प्रत्येक को पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा को नाम रे मु आशीर्वाद करूछि पिता आपण को दास भाव रे मु समान को आशीर्वाद करूछि आपण समान को सहवर्ती परमेश्वर कढेई नंतु हे गौरवमय प्रभु परमेश्वर आपण दया करंतु जेमन लोत को बुहाई छंती मनर वेदना आपण को सम्मुख रखी छंती दुख से माने कही चली छंती प्रभु आपण को चरण तले दया करी आज से माने उत्तर नै कि जाहंतु प्रभु प्रभु आजिर प्रार्थना सभा आजिर प्रभु रिट्रीट प्रभु आम समस्त जीवन रे गोटे परिवर्तन आणु प्रभु गोटे उत्तम माता हेबा पाए गोटे उत्तम बहु हेबा पाए गोटे उत्तम सासु हेबा पाए प्रत्येक को साहाय्य करंतु उत्तम झीओटे हेबा पाए साहाय्य करंतु हे प्रभु प्रत्येक को आपण आशीर्वाद करंतु प्रभु प्रभु ए कांग्रेगेशन ऊपर आपण आशीर्वाद आसु प्रभु प्रभु ए महिला रिट्रीट करबा पछरे जो सभानेत्री मान अछंती प्रत्येक को आपण आशीर्वाद करंतु पुनि थरे आत्मिक भाव बलिष्ठ हेबा पाए साहाय्य करंतु प्रभु गोटे आंठुर जीवन दियंतु प्रभु मु जहाँ मागी नहीं मोर प्रिय भौणी मानकर माँ मानकर जीवन आवश्यक अच्छी दया दान करंतु मोर ये प्रार्थना मंडली को शीघ्र नेबाक आसुथिबा स्वर्गीय बर जीशु नाम रे मागुछि आमेन।